Saya akan bacakan dalam bahasa Portu saja, karena aslinya harus bicara bahasa Portu, tetapi ada bahasa Indonesia yang sudah dibikin. Yang terhormat, yang mulia para wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang mulia para Ketua Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang mulia para Hakim Agung Republik Indonesia dan para pejabat teras di lingkungan Ketua Mahkamah Agung Indonesia. Yang saya hormati, yang mulia Bapak Duta Besar Timor Leste, Bapak Robert. Ya, marilah kita dengarkan bersama sambutan Presiden Tribunal de Recurso Republik Demokratik Timor Leste, Honorable Afonso Carmona. Dengan hormat disilakan. Bahasa saya mohon yang mulia Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Profesor Dr. H. Sunarto SHMH. Ada dua teks, bahasa Indonesia dan bahasa Portu. Saya akan bacakan dalam bahasa Portu saja, karena aslinya harus bicara bahasa Portu, tetapi ada bahasa Indonesia yang sudah dibikin. Yang terhormat, yang mulia para wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang mulia para Ketua Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang mulia para Hakim Agung Republik Indonesia dan para pejabat teras di lingkungan Ketua Mahkamah Agung Indonesia. Yang saya hormati, yang mulia Bapak Duta Besar Timor Leste, Bapak Robert, yang mulia Bapak Silviero, Wakil Ketua Komisi Hakim Timor Leste, yang mulia para Hakim Agung Pengadilan Tinggi Timor Leste, dan para rombongan dari Timor Leste yang saya hormati. É com elevada honra que me dirijo a Vossa Excelência nesta ocasião significativa, que simboliza compromisso conjunto da República Democrática de Timor-Leste e da República da Indonésia em reforçar a cooperação no domínio jurídico, particularmente nas regiões fronteiras entre os nossos dois estados. Enquanto países vizinhos ligados por proximidade geográfica, relações históricas e laços sociais e culturais profundos, reconhecimento que as dinâmicas nas zonas de fronteiras exigem atenção especial, sobretudo no que diz respeito à aplicação da lei, à proteção dos direitos fundamentais e à garantia da segurança jurídica das nossas populações.
A fronteira não deve ser entendida como um elemento de separação, mas sim como uma fonte que une os nossos povos. Neste contexto, a cooperação judiciária torna-se essencial para assegurar que as questões jurídicas de natureza transfronteiras sejam tratadas com justiça, eficácia e pleno respeito pela soberania de cada Estado. O Supremo Tribunal de Justiça da República Democrática de Timor-Leste considera esta cooperação um passo estratégico para reforçar a coordenação no tratamento de processos que envolvam jurisdições distintas, promover o intercâmbio de informações e experiências jurídicas, desenvolver programas conjuntos de formação e capacitação para magistrados e funcionários judiciais, consolidar mecanismos eficazes de assistência jurídica mútua entre os dois países. Acreditamos firmemente que o Estado de Direito e a independência do Poder Judicial constituem pilares fundamentais de uma sociedade democrática justa. A fortalecer a colaboração entre as nossas instituições judiciais, não apenas solucionamos desafios jurídicos comuns, mas também consolidamos a confiança e a amizade entre as nossas nações. Que esta cooperação produza benefícios concretos para os cidadãos de Timor-Leste e da Indonésia, especialmente para aqueles que vivem nas regiões fronteiras, garantindo-lhe acesso efetivo à justiça, proteção dos seus direitos e maior segurança jurídica. Permite-me, por fim, expressar o meu profundo apreço a todas as entidades que contribuíram para a concretização desta iniciativa. Que esta parceira continue a desenvolver-se em prol da estabilidade, da justiça e do fortalecimento das relações bilaterais entre os nossos países. Obrigado pela atenção. Saya baca juga bahasa Indonesia biar memahami kalau tidak nanti bahas seperti agak. Yang mulia Bapak Ketua Mahkamah Agung Profesor Dr. Sunarto SH MH, Yang mulia para Wakil Ketua Mahkamah Agung, para pejabat tinggi negara dari kedua negara, para hakim aparat penegak hukum serta hadirin yang saya hormati. Merupakan suatu kehormatan besar bagi saya untuk menyampaikan sambutan dalam kesempatan yang bersejarah ini yang menandai komitmen bersama antara Republik Demokratik Timor-Leste dan Republik Indonesia dalam memperkuat kerjasama di bidang hukum, khususnya kawasan perbatasan kedua negara. Sebagai dua negara bertetangga yang memiliki kedekatan geografis, sejarah, serta hubungan sosial dan budaya yang erat, kita menyadari bahwa dinamika di wilayah perbatasan memerlukan perhatian khusus, terutama dalam aspek penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Wilayah perbatasan bukanlah pemisah, melainkan jembatan yang menghubungkan masyarakat kedua negara. Oleh karena itu, kerjasama peradilan menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa setiap persoalan hukum yang bersifat lintas batas dapat ditangani secara adil, efektif, dan berdasarkan prinsip saling menghormati kedaulatan masing-masing negara.
Agung Timor Leste atau Pengadilan Tinggi Timor Leste memandang bahwa kerjasama ini merupakan langkah strategi untuk meningkatkan koordinasi dalam penanganan perkara lintas hukum, yurisdiksi, memperkuat mekanisme pertukaran informasi hukum, mendorong peningkatan kapasitas hakim dan aparat peradilan melalui pelatihan bersama, membangun kerangka kerjasama yang berkelanjutan dalam bantuan hukum timbal balik. Kami percaya bahwa supremasi hukum dan independensi peradilan merupakan fondasi utama dalam membangun negara yang demokratis dan berkeadilan. Dengan memperkuat sinergi antar lembaga peradilan kedua negara, kita tidak hanya menyelesaikan persoalan hukum, tetapi juga mempererat hubungan persahabatan dan kepercayaan antar negara. Semua kerjasama ini membawa manfaat nyata bagi masyarakat Indonesia dan Timor Leste, khususnya mereka yang tinggal di wilayah perbatasan, agar memperoleh kepastian hukum, perlindungan hak asasi manusia, serta akses terhadap keadilan yang setara. Akhirnya saya menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras mewujudkan kerjasama ini. Semoga kemitraan ini terus berkembang demi terciptanya stabilitas, keamanan, dan keadilan bagi kedua negara. Terima kasih.